If we have super intelligent machines, who is going to be running the show on Earth? Will it be these pretty stupid humans, or will it be the super intelligent machines? We're just like other people. We love to sing, we love to dance, we admire beautiful women. We're human, and sometimes very human. Det har tagit människan ungefär 5 miljoner år att komma till den punkt vi är vid nu. Men genetik och robotik gör att vi kan skynda på saker, bättra på det evolutionen gett oss. När det gäller utforskandet av det vi kan göra med våra kroppar är, får man nog säga, rädslan lika stor som nyfikenheten. I kulturella sammanhang är det dock nästan alltid så att det går åt pipan för den som försöker att manipulera det Gud eller evolutionen gett oss. These I have wiped out hundreds of thousands of years of evolution. The lower animals I have made. Vi är så otåliga vi människor. Evolutionen går så långsamt. One not man! One not man! One life! Martha! Nyss upptäckte man att det tar 24 miljoner generationer för en mus att utvecklas till en elefant. Vem kan vänta på det? Inte så konstigt att vi börjar experimentera med våra kroppar. Och andras. Sedan länge har vi fått främmande gener att leva och gå i arv hos djuren. Och kanske inte just de här, men runt om i världen står genmodifierade grisar beredda att få sina hjärtan inopererade på människor. Om bara vi vågar. Innan DNA upptäcktes 1953 var vi hänvisade till den gamla skolan, som Dr. Frankenstein. Eller det kinesiska basketförbundet som lät landets 2 längsta basketspelare para sig och fick världsstjärnan Yao Ming 229 centimeter. H.G. Wells 1800-talsroman Dr. Moreaus ö har filmatiserats 3 gånger. Den handlar om en vetenskapsman med storhetsvansinne som flyr till en öde ö för att ostört kunna operera vilda djur till att bli mänskliga. I saw you vivisecting a man. My dear young fool, you're entirely mistaken. Men i de 2 filmversioner som gjorts efter DNA:s upptäckt är det mera sprutor som gäller. Serum contains the distillation of a biological code message. A new set of instructions erasing the natural instincts of the animal. God almighty. You see, the serum is already forcing a modification of the... Ja, många vill ju tro att ansvaret för allt liv vilar på Gud. Till exempel i den senaste Miss USA-tävlingen. No, I do not believe in evolution. I believe that each one of us were created for a purpose by God. I do feel that evolution shouldn't be taught in school just because there's so many different views on it. Bara en av 51 tävlande USA-misser trodde helhjärtat på Darwins evolution. I'm a huge science geek, so I like to believe in like the Big Bang theory and, the evolution of humans, throughout, time. Och precis som Miss Kalifornien trodde Dr. Moreau på vetenskapen. But why do you do this? To reach for the control of heredity. Think, Mr. Braddock, think what we can do for humanity. The possibilities are endless. I verkligheten idag finns det massor av djur med mänskliga gener i sig. Hur mycket människa behövs det i en mus för att den ska få rösträtt? Och svårare kan det bli.
I Kina har mänskliga stamceller inympats i getfoster. Teoretiskt är det möjligt att 2 sådana getter parar sig och föder en människa. Grunden är borta för det gamla skämtet. Far, får. Nej, får vad som helst. Miss USA 2011 is... Förlåt, ni undrar förstås hur det gick. Av 51 misser stod bara Miss Kalifornien på vetenskapens sida. California! Congratulations! Prometheus has landed. Också Ridley Scotts kommande film Prometheus handlar om vårt manipulerande med livets grunder. Och Dr. Moreaus storhetsvansinne har vi kvar, också i framtiden. We are now 3 months into the year of our Lord, 2023. At this moment in our civilization, we can create cybernetic individuals who, in just a few short years, will be completely indistinguishable from us. Which leads to an obvious conclusion. We are the gods now. Look at the moon so full and so bright, and then at the fireplace with its flickering light, and realize why this world will never be right. För några månader sedan så kom det en intressant brittisk undersökning som heter Animals Containing Human Material. Djur som innehåller mänskligt material. En vetenskaplig undersökning som försöker att möta den typ av frågeställningar som kan komma i framtiden när det blir allt vanligare att man blandar in mänskliga gener i djur. Det här är en typ av frågeställningar som också många konstnärer brottas med. 2 exempel. Lucy Glendinning, vars fjäderbarn har kunnat ses i Stockholm nu under våren. Och Eduardo Katz, som skapar helt nya levande varelser som är självlysande. Every civilization has dreamed of imaginary beings. I have imagined creatures and I have actually made them live. Will we be able to resist it? A decoration applied with a gene, not a needle. To breathe underwater, wouldn't that be useful? Or to fly, who could resist that? Under det vinklade grästaket i ett ekologiskt passivhus jobbar Lucy Glendinning och hennes assistent Victoria Johnston på en vaxskulptur som senare ska täckas med fjädrar från grannens fasaner. What have you got? I've got some good looking ones here. That's nice, yeah. Lovely feather there. That's nice, yeah. Fasanerna skjuts av jaktsugna Londonbor och Lucy tar tillvara fjädrarna som annars skulle ha slängts. Brilliant, thanks Jeff. Okay, yeah. See you again. Cheers. Naturen kan tyckas okomplicerad här i Somerton i sydvästra England. Men Lucy är oroad. The feather child is, the idea is about genetic manipulation, and they'd identified the gene for feathers. And I thought, well, would we want to, what would we do with our, how far will we take it? When it comes to enhancing ourselves, I think it's slightly inevitable that we'll do it, because I think we can't help, as part of kind of evolution that we want to. Messy business. But I think we need to be aware of our effect on the environment. So if we do it, then we're quite lethal, really, as creatures. Should be right. I wanted to do children and sleeping children because I wanted them to feel vulnerable, and so
the person who's looking at them, the viewer, I want them to have the feeling of wanting to look after them. Några timmars bilväg bort i Cambridge är Eduardo Katz på besök hos Kirwan Studios. My thinking was that the texture would lift up a little bit, the fur. Yes. Mästergrafiken Stanley har ringts in, för Eduardo är inte nöjd med färgen på det litografiska tryck som ska återge Alba, en kanin som lyser fluorescerande grönt tack vare gener från en självlysande manet. We touched on the genetic engineering controversy earlier in the broadcast. Have you heard of Alba the bunny? Directors of the lab in France that created the rabbit are not letting anyone in to see it. År 2000 när Alba föddes var hon en världssensation. Konstnären som myntade begreppet bioart, biologisk konst, använde möjligheten att genetiskt manipulera fram helt nya biologiska varelser. Det här är en korsning av hans eget DNA och en petunia. This plant is 1.5 years old. It lives in Normandy. Sometimes it travels to Paris, and now it's on loan to Barcelona. So it's a flower that has traveled more than many humans, in fact. It has a biography. We could write a biography. Och den genetiska koden för Eduardo Petunian Edonia är avbildad i detta litografiska tryck. We don't have on this proof the detail that it has to have, but you can at least tell this banding. It's the presence of my DNA in the red veins of the dunya that results it. So it really is a unique visual image that represents the 6 years of work that I put in creating a dunya. Why merge your genes with a flower? Because we think that the rest of the community of life, when you look at insects, you look at plants, you look at birds, we think of them as very distant. When you look, for example, at a chimpanzee or gorilla, because of the external form of these primates, we can very, very much identify ourselves with them. We can see that we're cousins. We can see a relationship because we are primates ourselves. But when you think of an insect, or you think of a plant, or you think of a bird, or fish for that matter, we don't have that level of empathy. We don't feel that we are connected. But when I take my DNA and I introduce it in the red veins of a flower, and in the body of the flower, it does exactly what it does in mine. It produces a human protein. It can only do that if we are connected physically, not abstractly, philosophically, ideally. Physically, we are connected. Taking the rubber off, taking the casing off, trying to get the rubber off, it's sort of tricky. I'd quite like to talk to some geneticists just to explore what might be possible, how we might progress with our genetic manipulation once we've obviously kind of solved lots of illnesses, what they think that we might move into next, and then maybe from that develop some pieces that are influenced by that, by their thoughts. You could probably find scientists in a broad range of opinions. And I would be quite interested to look, because I think it'd be interesting to see, because I think in a way that's what we need to do. We need to start asking opinions. I don't think we should just leave it to politicians or to who has the most money to buy it, or business to decide, you know, well, we should do this because it's going to make jobs and money. I think we need to kind of start to think about it now. É o princípio de uma nova era. Eduardo Katz växte upp i Rio de Janeiro där han började som poet, och hans tidiga performances utmanade katolska konventioner i den dåvarande brasilianska diktaturen. Han söker konkret kroppslig förståelse för det som är nytt och främmande. Vamos voltar à Casa das Rosas, onde o artista Eduardo Katz está implantando chip no tornozelo. Här opererar han in ett mikrochip i vaden. Här ett sätt att kommunicera via sonar med fladdermöss. Who plays God in the 21st century? It looks like you and your buddies do, huh? The rabbit genome has existed in
for how many billions of years, and why do you think you're so important that you can mess with it? Och trots att vissa upprörs av hans manipulationer av djur och växter så är målet alltid att ifrågasätta invanda fördomar om grupptillhörighet och normalitet. Om alla varelser är självlysande gröna så är det ju den som inte lyser grönt som är avvikare. If you look at yourself, you discover that we have always been transgenic. We have DNA from bacteria and viruses. We always had them. So if you're going to reject another fellow member of the community of life because he or she is transgenic, you have to look at yourself in the mirror and understand that you are transgenic too. Will we be able to resist it? The endless opportunity to better our future, to improve the human race, to solve our endless problems with more. Will we be able to resist it? Is evolution ours now? Is it about to change? Are we to be in charge? Han kom som ett yrväder, en aprilafton, och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen. Klara och Lotten vore inne med sköteken att hämta honom på Dalarö brygga. Om nu människan har makt över sin egen utveckling, har vi då ett ansvar att också använda oss av den makten? Jag menar en rörelse som kallar sig transhumanister. De bejakar all form av mänsklig utveckling som drar nytta av våra teknologiska landvinningar. Allting som kan förbättra våra förmågor. This is Bendix, the Tomorrow People. Good evening, Dave. Everything's running smoothly. The next step clearly has to be that integrated evolution with technology. We fuse with technology. The human brain and the computer brain become one, and intellectually we step forward big time into a technological evolution. Radikala tankar. Men det är ingen överoptimistisk science fiction-entusiast vi pratar med. Kevin Warwick är professor i cybernetik och en av världens mest ansedda forskare på området. Nedtyngd av utmärkelser från världens alla hörn och med närmast osannolik räcka lyckade experiment bakom sig. The blue one likes to be alone, I think. Här står han och latchar med sina självlärande robotar. Och hans forskargrupp blev nyligen de första som tog fram en robot som styrs av en biologisk hjärna, odlad av neuroner från råttor. I feel it's the most exciting thing in science now is not looking to planets in the distance, but is looking at ourselves and seeing what can we be when we link with technology. De här idéerna ligger nära de som förs fram av den rörelse som kallar sig transhumanister. De menar att vi bör förhålla oss positiva till ett sammansmältande med teknologin, men undersöker också de moraliska och etiska problem som kan komma att uppstå. Svenskfödde Nick Boström är ett av de högsta hönsen inom transhumaniströrelsen och chef för The Future of Humanity Institute i Oxford. We are developing technologies today that will increasingly make it feasible to change human nature in various ways. So there are thoughts that humans can't think just because we can only think using this 3-pound lump of cheesy grey matter. There's no reason to think that all interesting thoughts actually fit into a brain like this. Maybe there are other possible emotions that we just don't have the neural wetware to experience. We have, it seems, particular circuitry to understand music. But what's to say that there aren't other phenomena like music that to us seem completely meaningless because we don't have the neural machinery to really engage with that.
So there might be these vast new realms of experience and activity that are close to us, that we have no inkling of, that we can't even imagine, but that we could begin to unlock once you start to sort of remove some of these limitations. Ett steg i den här riktningen var Kevin Warwicks kanske mest kända experiment, där han lät operera in ett chip i armen som gjorde att han kunde ansluta sitt centrala nervsystem till en dator. So one thing we did was link up to the robot hand here. So if I moved my hand, it also moved the robot hand. And the extra bits to this was that I went to New York, to Columbia University, and we plugged my nervous system into the internet and linked to the robot hand, which was here in this lab in Reading University, England. So as I opened and closed my hand in New York, the robot hand opened and closed here. So it extended my nervous system across the internet. And again, to switch it off. Isn't that magic? Men det var inte riskfritt. Tidigare hade ingreppet bara testats på kycklingar som dog. I think subsequently, talking to different neurosurgeons and in presentations, they said, well, look, you were pushing electric current into your nervous system, up into your brain. Anything could have happened, to be honest. If your brain didn't like the signals, it could have started switching off and close. So it was highly dangerous more from a neurological point of view and what my brain might have decided to do. My family really were quite worried before went ahead with it because they knew there were dangers. Maddie, my daughter, about a week before the operation, said, "Look, Dad, you could really affect you. I love you and don't want you to be different." It upset me quite a bit, but I had to explain, well, look, this is me. This is what I must do. All right. Enjoy that, Kevin? Oh, it's great fun, yeah. I should go forward. Och apropå familjen, Kevins fru Irina genomgick en liknande operation så att de skulle kunna ansluta sina nervsystem till varandra. My wife were electrodes pushed into her nervous system. And what we did in the lab was to link our nervous systems together electrically. So when she closed her hand, my brain received a pulse. So it was a telegraphic communication, brain to brain. For me, it was the most profound scientific thing we did. Literally, when she went duk, 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 my brain got duk, 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 3 pulses. It is quite intimate when you link your nervous system with somebody else. When you think maybe sex is an intimate thing, well, this is even closer. I'm in. Ibland undrar man om forskare på området ändå inte låter sina förhoppningar och möjligheterna skena iväg. Nå är det väl en bra bit kvar till scenarion som vi känner igen från filmer som Terminator eller Matrix. Men för Kevin Warwick är ändå en av anledningarna till att han måste bedriva sin forskning att han menar att utvecklingen inom teknologin går så snabbt att om vi människor inte lyckas integrera med den kommer vi senast inom några årtionden att vara omsprungna av intelligenta maskiner. If we have super intelligent machines, robots if you like, who is going to be running the show on Earth? Will it be these pretty stupid humans or will it be the super intelligent machines? I would have said by 2050, tops, it's going to be the machines. If a cow came in here now going, moo, moo, we certainly would not say, oh yeah, that's a good idea, we'll do that. We say, what are you doing in here? Get out, or we will kill them and eat them. And that's what we can expect as humans from intelligent machines. So it's a kind of a race. We think of ourselves as a very old civilization and an old culture. I think of us more like toddlers, really. The problem is that we are toddlers, but we are toddlers who are playing with dynamite sticks and pistols. We have powers that sort of exceed our level of wisdom and moral development.
it seems the only realistic way forward is to try to grow up as fast as we can and learn to deal more wisely with our technological capabilities. I don't fancy the idea personally of being a human that is kept as a pet or in a zoo by machines. You know, let's join. Let's partner with intelligent machines and potentially evolve and hopefully stay in the driving seat, stay in control on Earth. So evolution will say, this is when we took the step. This is where we co-evolved with technology. Oftast är evolutionen sjukt uppskattad. Wow, vad fantastisk skapelsen är! Blommornas färg bara attraherar bina som har små strån på sina ben så att de får med sig pollen. Tills en dag för typ en månad sedan. Då utsattes evolutionen plötsligt för kritik. Inte för att ha skapat det här, utan evolutionen kritiserades för att ha skapat det här. Hår under armarna på kvinnor blev en stor diskussion på internet. Många uttryckte stark besvikelse över evolutionen. Det här är inte vad jag kallar intelligent design. Evolutionen blev utsatt för näthat. Men för fan vad ofräscht! Kräks. Fy fan vad vidrigt. Var sitter ogilla-knappen? Och nu när vi väl öppnat dörren för att det är möjligt att kritisera evolutionen ser jag fram emot andra debatter som kan blomma upp i spåren av denna. Till exempel att giraffer har så jävla lång hals. Man får se ut hur man vill, men man måste ändå inse att man får vara beredd att ta skit. Just nu, med tanke på de framsteg som görs inom både genetik och robotikområdet, så sitter forskare, filosofer, etiker och jurister och frågar sig: hur långt ska man få gå? Vilka experiment ska man få fortsätta med? Och vilka ska man lägga i malpåse? Låt oss hoppas att de kommer fram till bra beslut. So remember this thing. Life goes with a good heart and a kind one. Jag säger glöm Paris. Jag skulle säga Havanna är nog den mest romantiska staden jag varit i. Tenemos mucha autocensura todavía. Me cogieron preso 4 días, me secuestraron. Hay gente que aquí no se siente tan libre. Yo me siento más libre. Nästa vecka om en kommunistisk diktatur i förändring, Kuba.